सवाल करना है आज। रेसानी साहब, मैं आज अगर पूछ लूं, अगर आप इजाजत दें। जी, आज आप अंदर मौजूद थे अदालत में, एक बड़ी अफवाहें चल रही थी कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, किसी को फतह करने जा रहे हैं। अंदर कैसा माहौल था, क्या देखा? सर थैंक यू। सर आप बारे में आज की कार्रवाई पे आप कितने मुतमईन हैं? आज की कार्रवाई पे आप कितने मुतमईन हैं? हुकूमत से कितना खतरा टल गया है? सर आप बताएं। सर आप बताएं। वो रईसानी साहब ये बताइए, गरम अंदर का मौसम कैसा था? बात सुनो यार अब बात सुनो। मसला अदालत आलिया के सामने है, तो इस वक्त तबसरा करना मना है। क्यों पीछे मेरे मर्जी में बात खड़ा बात सादी सी है, सिर्फ फल तोड़ा जाता है, लोग नहीं तोड़े जाते। किसी ने पूछा कि आपके फिलान साहब के साथ इख्तलाफात है, मैंने कहा बिल्कुल शदीद इख्तलाफात है, मैं चिकन रोस्ट खाना चाहता हूँ, वो मसूर की दाल खाना चाहता हूँ। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। कम हो गए, क्या हो गया? कोई और सवाल? नो कमेंट्स। हालात बिल्कुल ठीक है। इट इज ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। गर्मियों में हुकूमत को गर्मी लगती है, सर्दियों में हुकूमत को सर्दी लगती है। बात सुनो, मैं अपने घर में रहता हूँ, मुझ पे क्या असर पड़ेगा? मैं फिर भी अपने घर में रहूंगा। तुम लोग सब मुर्दाबाद, रोड बंद किया, तुम लोग सब मुर्दाबाद। नहीं देखो, अगर तुम लोग अपने आप को सिविलाइज यानी इंसान समझते हो, तुम लोग रोड को बंद मत करो, तुम लोग सब मुर्दाबाद। ये कोई तरीका है? बढ़ता है बात, फिलहाल ये रोड बंद किया हुआ है क्योंकि तुम लोग पीपल्स पार्टी के हो। बेरोजगार नहीं, जो बेरोजगार है, बात सुनो, जो बेरोजगार है वो शासित में साले, अगर वो उसका किस्मत लग गया तो वजीर बनेगा, नहीं तो वो फकीर बनेगा। ठीक है, रोड बंद किए, मुर्दाबाद। फिलहाल जो भी रोड बंद कर रहा है, जो भी चाहे कांग्रेस है, चाहे पीपल्स पार्टी वाला है, सब मुर्दाबाद। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आपने ये फरमुदात, ये इरशादात, ये इदाएं पहले भी देखी होंगी। बलूचिस्तान को चलाने वाले कैसे हैं और बलूचिस्तान चल कैसे रहा है, ये हवाला हमने दिया पाकिस्तान के अंदर जो मामला बन गया है, पाकिस्तान के सबसे अहम सूबे के हवाले से, उसके हालात के तनाज़र में। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए बलूचिस्तान, ख़बरें बड़ी बनी, उन्होंने कहा कि ये दिल से ज़्यादा मेरे करीब सूबा है। आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के हवाले उन्होंने फिर से दिए। जिस दिन लैंड किया तैयारा ऑफिशियल, उसके साथ ही उस रोज़ 6 अफराद का कत्ल हुआ, उसके अंदर पुलिस वाले भी मौजूद थे। वहाँ पर जितने टीचर हजरात हैं उन्होंने एहतजाज शुरू किया हुआ था और कह रहे थे कि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई। और अगर आप पिछले दिनों की कोई भी अखबार उठा के देख लें तो बलूचिस्तान के अंदर से सिर्फ बुरी खबर ही आई है, और ये खबर पिछले चंद दिनों तक महदूद नहीं है, ये पिछले कई सालों पर मुहित है। बलूचिस्तान को चलाने वाले कैसे हैं और चल कैसे रहा है? आयतुल्लाह दुरानी साहब मेंबर है कौमी असम्बली से, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन बहसीत बलोच हमारे पास मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मीरजान मोहम्मद जमाली साहब जो फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेट, वजह शोहरत इनकी एक तो ये है, दूसरा ये कि ये भी हमें बतौर बलोच रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जमाली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले तो ज़रा बात का आगाज़ करते हैं जी, सियासी क़यादत। किसी भी सूबे के अंदर जब बहरान होता है, डेंगी का मामला हो तो शहबाज शरीफ साहब की पकड़ होती है, कराची के कत्ल का मामला हो तो हम कायम अली शाह साहब से पूछते हैं, होती साहब से भी पूछ प्रतीत कभी हो जाती है, आज़ाद कश्मीर के अंदर सीएम से बात हो जाती है, गिलगित बल्तिस्तान में सीएम से बात हो जाती है। बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म के लोग इस वक्त कुर्सी पर मौजूद हैं वो कैसे हैं? वो सबसे अच्छे हैं कि वो बहुत सारे मिल करके इत्तेहादी हैं, इत्तेफाकी हैं, और वो एक से आप नहीं पूछ सकते। बलूचिस्तान में अगर आपने पूछना है तो एरिया चूँकि बहुत बड़ा है, आधा पाकिस्तान है, आधे पाकिस्तान में तो आप होती साहब से पूछते हैं, आधे पाकिस्तान में आप शहबाज शरीफ से पूछते हैं और शाह साहब से पूछते हैं, गिलगित से पूछते हैं। इस पूरे पाकिस्तान के आधे हिस्से में जो बंदे बैठे, आप गिनती के बंदों की बात ना करें, एरिया वाइज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जमीयत भी हमारे पास है, नून लीग भी हमारे पास है, शहबाज शरीफ से उधर पूछते हैं तो उधर भी हमारे पास है। सीएम कौन?
اب سی ایم کو ایسا سی ایم معذرت کے ساتھ اب یہ ذاتیات کی بات نہیں ہے. ہم نے گنتی پہ دیکھو گنتی کر کے ہم نے ایک کو اگر سی ایم بنا دیا ہے تو سیاسی پارٹیوں کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ اس کو ٹوٹل اینگل پیپلز پارٹی کی طرف نہ دیں. آپ اس کو اینگل دے دیں کہ پاکستان کے موجودہ آئینی اور قانونی احترام کرنے والے پارٹیوں کا جو اس وقت جگہ ہے، مرغوب جگہ ہے، وہ ہے بلوچستان. اس میں سب کے سب شامل ہیں. اب ضروری ہے کہ نواب صاحب دفاع آپ کا اچھا ہے لیکن مجھے معذرت سے کہنے دیجئے کمزور ہے. اچھا ہے لیکن کمزور ہے. دیکھیں میں وزیر اعلیٰ کی ذات میرا اس وقت مطمع نظر نہیں ہے اور میں جمالی صاحب کو بیچ میں لے کے آؤں گا. جمالی صاحب کی جو شخصیت ہے، انہوں نے ایک اہم عہدہ سنبھالے رکھا ہے. جب ہم اس عہدے کے حوالے سے بات کریں تو ان کی شخصیت پر بات نہیں کریں. جمالی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورنر بلوچستان، جو لوگ کبھی نظر نہیں آتے اور اپنی تقریر کے 2 جملے پورے نہیں کر پاتے، جو کابینہ کی میٹنگ میں سوئے ہوئے پائے جاتے ہیں اور معذرت سے کہنے دیجئے عجیب حرکتیں کرتے ہیں. should they be in power بلوچستان کو چلانے کے لیے اس وقت؟ آپ کو تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو پاور میں ہونا چاہیے یا صرف بلوچستان کے حکمرانوں کو ہونا چاہیے؟ چلیں ابھی تو بلوچستان کی بات کیجئے. بلوچستان کا یہ ہے کہ اس کولیشن اور انہرنٹلی ویک ہوتی ہے کولیشن. اس وقت ایک بہت جملہ، میں بھی وزیر اعلیٰ رہا تو ایم پی ایز آپس میں ہنس کے کہتے تھے یار ہمیں وارا کون کھائے گا وزیر اعلیٰ. وارا کون کھائے گا؟ وارا کون کھائے گا؟ یہ کھائے گا کون وزیر اعلیٰ؟ نہیں، وارا کون کھائے گا؟ جو ان کے مطالبات تسلیم کرے، ان کی باتیں مانے، من مانی ان کی ہو، کیونکہ مخلوط حکومت ہے. وزیر اعلیٰ جو سٹنگ ڈک ہوتا ہے. لیکن اس معاملے میں پیپلز پارٹی 9 سے شروع ہوئی تھی، ابھی 14 لوگ ہیں. جمعیت علماء اسلام اکبر خان بگٹی کے وقت سے ہر وقت اللہ ان کی مغفرت کرے، شہید اکبر خان بگٹی کے وقت سے ہر وقت رہے ہیں کولیشن کا حصہ. اور صرف ذوالفقار مکسی کے دور میں وہ 2.5-3 سال نہ رہے، ورنہ ہر وقت اقتدار میں رہے. پرویز مشرف کے دور میں بھی اقتدار میں رہے. اور آپ یہ بھی ذمہ داری کون سنبھالے؟ جی یہی سوال ہے میرا. ہاں، ترقیاتی فنڈز میں تو شریک ہیں سب. جلدی ڈرا کراتے ہیں. 25 کروڑ کی اسکیمیں بھی اناؤنس ہو جاتی ہے، پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی یا نہیں ہوتی ہے، وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. اور اب لا اینڈ آرڈر کون سنبھالے گا؟ طلعت صاحب. بس پولیس، لا اینڈ آرڈر، جان کا تحفظ. گڈ گورننس. جی گڈ گورننس کون کرے گا؟ نہیں آپ بتائیں نا کون کرے گا. 18th امینڈمنٹ کا، پروونشل اٹونومی کا ہم صاحب بلوچستان کے بھائی نعرہ مارتے رہے. وہ 18th امینڈمنٹ کے تحت اور زیادہ ہمیں اختیارات مل گیا. پروونشل اٹونومی میں لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ. امن و امان ہم نہ دے سکیں اپنے شہر کوئٹہ کو، جہاں 15 لاکھ لوگ بستے ہیں، اور ساری بلوچستان کی اکثر آبادی ان وادیوں میں رہتی ہے جہاں سے یہ ہائی ویز گزرتے ہیں. اچھا اب میں 80 لاکھ لوگ ہیں، آدھا لاہور ہے، اس کو سنبھالنا ہے ہم نے اور نہیں سنبھال پا رہے. ذرا طارق عظیم صاحب بھی پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ہماری جوائن کر رہے ہیں، ان کو ابھی ہم مشکور ہیں. لیکن ذرا میں آیت اللہ درانی صاحب سے یہ سوال پوچھوں. میں تھوڑا سا ریورس کر دیتا ہوں، اور میں وہ شخص ہوں جو ووٹر ہوں، اور میں آپ کی الیکشن کے اندر میرا کردار ہے، بھلے آپ کو میں نے ووٹ دیا ہو یا نہیں دیا ہو، تو مجھ سے زیادہ جمہوریت کوئی نہیں جانتا. میں ووٹر ہوں آپ کا، میں ٹیکس پیئر بھی ہوں. اگر یہ حرکات و سکنات کوئی غیر منتخب شخص کر رہا ہوتا، بلوچستان چلا رہا ہوتا، اس کا کیا حال ہوتا؟ ہم اس کے خلاف ہوتے، ہم گلی کوچوں میں ہوتے، ہم اس کے خلاف. ابھی کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیے ابھی کیوں نہیں؟ 2-4 چیزیں ابھی میں نے آپ کو کہ ایک طرف ہے بلوچستان کا انتظامی معاملہ، ایک ہے بلوچستان کی ترقی کا معاملہ، ایک ہے بلوچستان کے سیاسی مستقبل کا اور سیاسی حالات کے ساتھ بلوچستان کو چلانا. ایک ہے بلوچستان وہ جو پاکستان کے اس حصے کا مالک ہے جس میں سے ہر دوسرا شخص جو ہے نا باہر کی دنیا کے ساتھ انٹر لنک ہے. بلوچستان کو دیکھنا ہے تو اس کا ایک پورشن جہاں پر آپ ٹوٹل یاد رکھنا، ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں، آپ کو سمجھانا ویسے میں کہہ رہا ہوں. نہیں بالکل ٹھیک ہے، سمجھائیں مجھے بتائیں. پکتیکا سے پاکستان کا نقشہ سامنے رکھے، پکتیکا سے لے کر کے اپ ٹو تفتان، اس پورے بیلٹ میں جب اس طرف افغانستان کی حکومت میں اگر قوم پرستوں کی حکومت تھی یا کمیونسٹوں کی حکومت تھی یا کسی اور کی حکومت تھی یا نجیب اللہ کی حکومت تھی، تو اس طرف آپ کو فوراً پورے بیلٹ میں اپ ٹو گوادر آپ کو طالبان کے لیے MNAs کی ضرورت تھی، علماء کی ضرورت تھی.
अब पक्तिका से लेकर उधर है। जब आपने उस तरफ एक तालिबान वाली मूवमेंट को चलाया तो इस तरफ आपने रिवर्स कर दिया, फौरन पूरे पाकिस्तान के जो पट्टी है उसमें आपने नेशनल स्टॉक को लाया। महमूद खान अचकजी साहब का भाई जीत गया था, कॉम्परसों को आपने रास्ता दे दिया और पूरे का पूरा कौन जीत करके बैठा हुआ है उस वक्त अख्तर बेंगल साहब अभी क्या जरूरत है कॉम्परसों की हुकूमत, अभी क्या जरूरत है जो रईसानी साहब को जस्टिफाई करे? एक चीज बताओ, अब आपके सामने इस दफा नया ऑप्शन, नया पोर्शन, नया स्टाइल और भी खुल गया, मतलब ईरान का बेल्ट भी आपके लिए खुल गया है, पहले ये नहीं था। उस ज़माने में ये ताल्लुकदारियाँ हमारी इस एंगल पे नहीं थी। उस वक्त हम लोग तालिबान थे और अफगान था और पश्तून था, उस बेल्ट में लड़ रहे थे। अब हमारे पास जिंदुल्ला है और ईरान है और इस तरह अमेरिकन फोर्सेज हैं। कॉम्प्लेक्स हो गया ना मामला, कॉम्प्लेक्स हो गया ना, कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो जिनके हाथ में इतने अहम ओहदे हैं, जिनके नीचे अब एफसीबी चली गई है, क्या वो केपेबल हैं या नहीं है? सियासी वफादारियों को छोड़िए, सियासी मामलात को छोड़िए, सीधी बात बताइए। अब सिर्फ इसमें दो चीजें चला सकते हैं बलूचिस्तान चलाने वाले। एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके साथ बजरी रोटी कपड़ा मकान यानी बजरी में मिलावट का 2, 3 का 4 का रेशो ये हमसे पूछा जा रहा है। बाकी जो इंतजाम है जो कि इंतजामी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू चला रहा है, इसमें एज ए जस्टिस बात सारा इंतजाम में अगर मैं आज रईसानी साहब के हवाले कर दें, आज A man who can't even stand on his 2 feet. मैं कहता हूँ कि अगर आप इख्तियारात मुकम्मल तौर पर देंगे, वो तो स्पीच मुकम्मल नहीं, अब क्या बात कर बात इनके पास इख्तियारात की कमी, ये कमी की वजह से तुतला रहे थे, कमी की वजह से किसी भी इंसानी जिस्म की कमजोरी को वो उस अंदाज में ना लिया जाए कि उसका फलसफा कमजोर नहीं, फलसफे में और माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा है। नहीं वैसे ऐसे उनके अंदाज़े हुक्मरानी की बात कर रहा हूँ। मैं अगर आपको बता दूं, आज ईमानन आपको बता दूं, आज के उस दौर में जहां पर हमारे एमपीएस बैठे हैं, उन एमपीएस के सामने आज का वज़ीर आला का इस अंदाज को मैं अप्रिशिएट करता हूं। वो अपने आप को गंद से या मुसीबत से या परेशानी से या रोजाना के लड़ाई झगड़े से एक तरफ रख रहा है। मैं इसके ऊपर सिर्फ अफसोस का इजहार इसलिए कह रहा हूं, मेरा मुझे ब्रेक में जाने से ताकि मैं अपना सांस बहाल कर पाऊं। वो मेरा एमपीए भी है, मैं आप अपना सांस बहाल कर पाऊं। मैं उस तरफ आता हूं, आपके एमपीए भी हैं तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। आपके तो विंग्स में हैं, वो जमाली साहब भी हैं लाइन पर और तारिक अजीम साहब। बलूचिस्तान को चलाने वाले कौन है? बात अख्तियारात की नहीं है, बात कैपेसिटी की है, कैपेबिलिटी की है। जिस बर्तन के पेंदे के अंदर सुराख होगा, आप डालते रहिए उसके अंदर दूध, जाना उसने पानी के रस्ते ज़मीन के अंदर ही है। ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर मज़ीद बात करते हैं।